फ्रेंड्स आज एक क्षुद्र भिडियो एक एभली शक्तिशाली तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया को शेयर करुछि जहा माध्यम कि आपण कौन नारी हंतु बा पुरुष तांको निमिषक बसीभूत करेकरी आपनकर मन भीतर थिबा कौनसी मध्य उद्देश्य को परिपूर्ण करि परिबे। जदि कौनसी स्त्री अथवा झील को लेकर आपण माने लव अटैचमेंट होवा पे चाहती तांको सह संभोग क्रिया करिया पे चाहती मात्र ताहा कौनसी मते संभव होई पार नै। देखिबे ए सूक्ष्म अथच शक्तिशाली तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया माध्यम से एभली भाव में आपण को ढली आसबे जद्वारा कि से तांको तरफ ही आपण सह लव अटैचमेंट हेबे एवं संभोग क्रियार अयम आरंभ से ही करेंगे। आपन को मुख खोलिया पड़ो ना कि कौन लव अटैचमेंट आपन को अनुनय करने पड़ो ना एवं यही सूक्ष्म अथच बहु शक्तिशाली बहु परीक्षित तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया माध्यम आपन सर्वजन वशीकरण खूब सहजरे खूब कम समय मध्य करेंगे। यार स्पर्शन मात्रके ही नारी पुरुष निर्विशेष आपन को प्रति मुहासक्त हेबे ढलिया लगे दुर्बलता प्रकाश करेंगे एवं आपण क्रियाकर्म को कर बसबे एवं यह आप कौन उद्देश्य व्यवहार करेंगे। केवल स्नेह प्रेम संभोग क्षेत्र नुहे आपंकर सामाजिक कल्याण व्यक्तिगत कल्याण पारिवारिक कल्याण को चाहिए आपंकर जेकोसी नारी पुरुषंकर साहचर्य लोड़े ता खूब सहज ढंग से संपादित हम एवं आपण एथुर बेस उपकृत हो पारे। आपंकर यही तंत्रोक्त सम्मोहन वशीकरण उपायटी बगुला तंत्र अंतर्गत बगुला तंत्र जहाँकि बकतंत्र नाम नामित आपंकर जो तीन गोटी तंत्र अच्छी पक्षी तंत्र गोटे है कुआ काकतंत्र एवं आउट है बगुला बकतंत्र एवं आउट होची पेचा पक्षी पेचक तंत्र। ये जो तीन गोटी तंत्र काकतंत्र बकतंत्र एवं पेचक तंत्र एभली शक्तिशाली जिते पक्षी तंत्र त्रयर आपण माने जेतल मध्य जेकोसी तंत्रोक्त क्रिया करथांती चमत्कार ढंग से कार्य करिथाय एवं खूब सहज भाव में पक्षी तंत्रोक्त क्रिया गुडी करा जाए जहाँकि समय समय मुझे चैनल रे आपण मानक सेवारे परोसुची तीन गोटी पक्षी तंत्रोक्त क्रिया मध्यरु आज क्रियाटी आपनकर बकतंत्र बगुला तंत्र अंतर्गत जहाँ कि आपण माने कौन सी तंत्र मंत्र सहायता न लेकरी एभली भाव में शक्तिशाली तंत्रोक्त सम्मोहन क्रियार सृष्टि करेंगे। कौन सी नारी हंतु बा पुरुष खेलिक आपंकर वश्यता स्वीकार करी आपंकर मन भीतर थिबा कौन सी मध्य उद्देश्य को परिपूर्ण करेंगे एवं यह द्वारा आपंकर व्यक्तिगत कल्याण संभव हो पारिबो पारिवारिक कल्याण संभव हो पारिबो एवं तत्सह सामाजिक कल्याण संभव होइकी आपको यथेष्ट मान सम्मान मध्य मिलिबो। तेबे एई चमत्कार बगुला तंत्र अंतर्गत एई तंत्रोक्त सम्मोहन क्रिया को आपण मानक पाखरे शेयर करने पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आपण आज प्रथम बार करके चैनल रे प्रवेश करचंती एवं एई भली कंटेंट रे आपनको रुचि रहउची तबे चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु जेबली कि आबे जेतर मध्य आपण मानक सेवारे एई भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वत्र देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स एबे नजर पकेबा एक शक्तिशाली बगुला तंत्र बा बकतंत्र अंतर्गत एक तंत्रोक्त सम्मोहन वशीकरण क्रिया जहाँ माध्यम कि आपण सर्वजन नारी पुरुष निर्विशेष वशीभूत करि परिबे एवं क्षण मात्रके ही से आपनक प्रति अनुरक्ति प्रकाश करिवे आपनक प्रति दुर्बलता प्रकाश करिवे आपनक आडको ढली आसिबे एवं आपनक मन भितर जेकोसी उद्देश्य थाउ परिप्रकाश पूर्व ही से ताको संपादन करिवे। एभली चमत्कार क्रिया एई बकतंत्र बा बगुला तंत्र आपनकर कौनसी मध्य उद्देश्य को अत्यंत शीघ्र द्रुत भाव में क्षिप्र भाव में से ही नारी पुरुषों द्वारा समाहित हम जदि कौन स्त्री अथवा झील को लेकर आपड़ संभोग क्रिया को रचाई चाहती लव अटैचमेंट होगा चाहती मात्र कौन कारक तत्व से दिगरे आपन को हैरान करुच्ची आपंकर लव अटैचमेंट हो पारना कि संभोग क्रिया हो पारना। देखिए बगुला तंत्र सहायता नियंतु से स्त्री अथवा झील निमिषक तरफ ही आपण प्रति दुर्बलता प्रकाश करेंगे एवं से ही आपण को लव करेंगे एवं से ही समयानुक्रमे संभोग इशारा देवे एवं यही चमत्कारी तंत्रोक्त सम्मोहन वशीकरण क्रिया माध्यम आपन जदि निजर पारिवारिक कल्याण करने चाहती जदि कौन व्यक्ति से भाव में उच्छृंखल होउची आपनकर परिवार रे नानादी विभ्राट सृष्टि करुच्ची जद्वारा कि परिवार रे शांति बदल अशांति भरुची सेही व्यक्ति को करायत्त करिकरी गृह आपण माने शांति फेरे आनी परिबे। चाकरी कर्मवृत्ति क्षेत्र में उपरिस्थ ऑफिसर कर्मचारी महल कौन नरबा नारी को हाथ मुठा रखिकी चाकरी कर्मवृत्ति आपण यथेष्ट अग्रगति उन्नति करेंगे। व्यावसायिक पेंठस्थली जदि आपण माने बगुला तंत्र बा बकतंत्र अंतर्गत यही तंत्रोक्त सम्मोहन वशीकरण क्रिया को प्रयोग करती तेबे कौन भी से लाभकारी व्यक्ति नारी पुरुष आपंकर व्यवसाय को एभली भाव में साहाय्य करिवो जद्वारा
ଆପଣ খুব ଧନ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଗ୍ରଗତି ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭଳି କୌଣସି ବିରାଟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦିଗକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଛି, ତେବେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଗ୍ରଗତି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଯଦି କୌଣସି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଦେହରେ ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ରତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହି ସର୍ବକଲ୍ୟାଣକାରୀ ସର୍ବଜନ ବୈଶ୍ୟକାରିଣୀ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ କ୍ରିୟା, ଯାହାକି ବଗୁଲା ତନ୍ତ୍ର ବକତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଷୟ। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଆଖପାଖକୁ କେବଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଥିବେ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଏଇ ବଗ ମରିକି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ପୁରୁଷ ବଗ ବା ଅଣ୍ଡିରା ବଗ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ମୃତାହତ ହୋଇଥିବ। ଏହାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ମାରି ଦିଆଯାଇନଥିବ କିମ୍ବା କେହି ମାରିକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇନଥିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ମରିପଡ଼ିଥିବା ଏଭଳି ପୁରୁଷ ବଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଜାତିର ବଗ ନାଁ ହେଉଛି ବଗୁଲି, ଯାହାକି ଆପଣ ଭଲ କରି ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଷ ବଗକୁ ବଗୁଲା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିର ବଗକୁ ବଗୁଲି କୁହାଯାଏ, ବଗୁଲା ବଗୁଲି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବଗୁଲାକୁ ଠାବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ମରିପଡ଼ିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈବାତ୍ ସେଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଲ ଯୋଗ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ମରିପଡ଼ିଥିବା ବଗୁଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଖପାଖ ବିଲବାଡ଼ି ଘର ବାଡ଼ିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ବଗୁଲା ବଗୁଲି ମାନେ ଯେଉଁ ଗଛରେ ବାସ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରମାୟୁ ଅଛି, ଶେଷ ହେଲା ପରେ ମୃତାହତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବଗୁଲା ବଗୁଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ମରିପଡ଼ିଥିବାର ସାମାନ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଲେ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବଗୁଲାକୁ ଯାହାକି ମରିକି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାକୁ ଗୃହକୁ ଚୁପଚାପ ଆଣିବେ, ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ସ୍ନାନ କରେଇକିରି ତାପରେ ସିନ୍ଦୁର ତିଳକ ଲଗେଇବେ ଏବଂ ନିଜର ମନର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହିବେ, ହେ ବଗୁଲା ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ସର୍ବଜନ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାକୁ ସମାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମନ୍ୱୟ କ୍ରିୟାକୁ ସମାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ, ପାରିବାରିକ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ, ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ମୋତେ ସହାୟ ହେବେ। ଏତିକି ଆପଣ ସେଇଠି କହିକିରି ସେହି ବଗ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ସ୍ନାନ କରେଇଲେ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ତିଳକ ଦେଲେ, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା କୌଣସି ନିର୍ଜନ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବସାଣି ପଦାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ହାତେ ଗାତ ଖୋଳିକି ତାକୁ ପୋତି ଦେଇକିରି ଚୁପଚାପ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 8-10 ଦିନ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। 8-10 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ପୁନରାୟ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଶନିବାର ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 8-10 ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଶନିବାର ହିଁ ଆସୁଛି, ସେଇ ଶନିବାର ହିଁ ଆପଣମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଏଇ ବଗୁଲାକୁ ପୋତିଥିଲେ ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଖନନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବଗୁଲା ଆପଣଙ୍କର ମାଟିରେ ପଚି ସଢ଼ି ତାର ହାଡ଼ କେଇ ଖଣ୍ଡ ଥିବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ହାଡ଼, ତାର ମସ୍ତକର ହଉ, ଶରୀରର କୌଣସି ଅଂଶର ହଉ, ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ହାଡ଼ ଆପଣମାନେ ଆଣନ୍ତୁ। ଯଦି ମେରୁଦଣ୍ଡର ହାଡ଼ଟିକୁ ପାଇବେ ତ ସର୍ବାଧିକ ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସେଠୁ ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣନ୍ତୁ, ତାକୁ ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ କରାନ୍ତୁ। ତା ଦେହରେ ଆପଣ ପୁନରାୟ ସିନ୍ଦୁର ତିଳକ ଦେଇକରି ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ। ସାମାନ୍ୟ ପୂଜା ଆପଣ ସେଠି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଢଙ୍ଗରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମୂହ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, କେବଳ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହାଲକା ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚମତ୍କାରକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ଦେହରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରେଇଲେ ଦେଖିବେ ତତ୍କାଳ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ସଯତ୍ନରେ କୌଣସି ଲାଲ କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଡ଼େଇକରି ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିୟମିତ ଏହାକୁ ଧୂପ ଦୀପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତିକୁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭୁଥାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର খুব উত্তরোত্তর উন্নতি হয়ে মাত্র যদি মন্দ উদ্দেশ্যে বারম্বার প্রয়োগ করবে কেউ স্ত্রী অথবা ঝিউকে মন্দ উদ্দেশ্যে আপনার সম্ভব ক্রিয়ার ব্যবহার করবে কিংবা কাহার কিছু হরণ করা আপনার এখন ব্যবহার করবে কাহার সেভাবে কৌশি ক্ষয়ক্ষতি করি আপনার লাভবান হওয়া বারম্বার ব্যবহার করবে তেবে আপনার এই তন্ত্রোক্ত সম্মোহন বশীকরণ ক্রিয়া যা কি বগুলা তন্ত্র ଆପଣଙ୍କ ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଓଲଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରି ଚାଲିବ। ଅତଏବ ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ସାବଧାନ ଥିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଲା ଭଳି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଲା ଭଳି ଆପଣ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବଗୁଲା ତନ୍ତ୍ର ବା ବକତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ମହାନ ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ଛାଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି
निश्चित संभव हो पार। जदि भिडियोर बार्ता आपको पसंद करुए तेज या निश्चित भाव गोटे लाइक करेंगे, सांगसाथी महल यथेष्ट मात्रा शेयर करेंगे। भिडियोर क्षुद्र परिसर मध्य मत विदाय दिंतु। पुणी आप देखा आउ एक शिक्षणीय भिडियो से पर्यटन दर्शक बंधु आप समस्ते मंगलमय कृपार भले था रहुछि।